بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. بدر ایکسپو سولوشن اور KPWS کنسلٹنگ کے تعاون سے یہ ایک بہت ہی اہم ویبینار ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری چیلنجز اینڈ اپارچونیٹیز. آپ سب کو اس میں خوش آمدید. ہمارے پینلسٹ حضرات جو ہیں وہ ہیں جناب محمد نجیب ہارون صاحب، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، محمد وسیم اصغر صاحب پریزیڈنٹ ہیں ایسوسی ایشن آف کنسلٹنگ انجینئرز پاکستان کے، محسن ابو بکر شیخانی صاحب ہیں جو کہ چیئرمین ہیں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے. ابھی انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا ہے، آئی ڈو ہوپ کہ وہ ہمیں جوائن کریں گے. اس کے بعد محمد اعجاز صاحب ہیں جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں عارف حبیب ڈالمن ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے، اور آصف حیدر مرزا صاحب ہیں جو کہ CEO ہیں IQ فنکون پرائیویٹ لمیٹڈ کے، جو کہ ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ انویسٹمنٹ کمپنی ہے. آئی ایم خالد پرویز، CEO آف KPWS کنسلٹنگ which is a MEP کنسلٹنگ پاور جنریشن اینڈ سورس سسٹمز کنسلٹنگ کمپنی. ہم آغاز کریں گے پہلے پینلسٹ کے ایک بریف انٹروڈکشن سے، اس کے بعد آج کی جو ویبینار کے سیلینٹ آسپیکٹس ہیں، پوائنٹس ہیں، ان پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر میں پینلسٹ حضرات کو دعوت دوں گا اپنے بات کرنے کی اپنے ان ٹاپکس پہ. محمد نجیب ہارون صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے. بائی پروفیشن ہی از اے سول انجینئر، امریکہ سے انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری لی. ہی از دی اونر آف اے ویری سکسیزفل کنسٹرکشن کمپنی پرنسپل بلڈرز پاکستان کے. بڑے فاسٹ ٹریک پروجیکٹس پہ ان کو کام کرنے کا اعزاز حاصل. اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ بتانے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ نجیب ہارون صاحب جو ہیں ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ پولیٹیشین. پھر ہمارے پاس محمد وسیم اصغر صاحب ہیں، وہ بھی بائی پروفیشن سول انجینئر ہیں. ہی از ممبر گورننگ باڈی آف پاکستان انجینئرنگ کونسل. ہی از ڈائریکٹر بورڈ آف گورنرز آف PDMA بلوچستان. ہی از ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز پیپرا بلوچستان and member of various other national entities, and he has recently been unanimously elected as the president of the Association of Consulting Engineers Pakistan. وسیم صاحب CEO ہیں قاسب ایسوسیٹس کے، جو کہ ایک اسلام آباد بیسڈ کنسلٹنگ اور آرکیٹیکچرل فرم ہے. محسن ابو بکر شیخانی صاحب ہیں، انہوں نے ابھی بھی ہمیں جوائن تو نہیں کیا ہے، لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ از اے ویری ڈسٹنگوشڈ ڈیولپر. ہی از دی ڈائریکٹر آف ہنا ہاؤسنگ پروجیکٹس، اور انہوں نے بحیثیت چیئرمین آباد کے اس سے پہلے بھی یہ رول ادا کیا ہے. محمد اعجاز صاحب ہیں، معذرت کرتا ہوں کہ وہ اعجاز صاحب کا نام جو تھا MS اعجاز ہو گیا تھا، SM اعجاز ہو گیا تھا. اعجاز صاحب ہی ہولڈس MBA in Finance Banking from IBA and BS in Computer Systems. Very fine combination, I would say. He has served at senior positions both in local and international banks. He is a member of board of directors of various group companies of Arif Habib Group. He is a certified financial risk manager and a very witty person. You would love to meet him. Asif Haider Mirza Sahab, he is a chartered accountant. He has very strong background in investment banking and multiple public-private partnerships. Also worked on the first ADB-funded public-private partnership project in Pakistan. And very important to note that he has contributed in the public-private partnership policy frameworks for Sindh, Punjab, and KPK. So we are thankful to you for giving time and being here to address, to focus on various important aspects of the construction industry in Pakistan. Construction industry includes construction of all kinds of buildings, structures, infrastructures, renovation and expansion works, and it is the second largest business sector in Pakistan's economy after agriculture.
It employs more than 7 million workers and professionals and is valued at over 1.3 trillion. That's an average figure over years. But when you have mega projects like dams and things like that, then of course you have much more number of professionals employed. You have the value of undertaking would not be 1.3 trillion. It would certainly be more than that. कोविड-19 में जैसे सारी दुनिया में उसके इम्पैक्ट्स आए थे, मसाइल हुए थे, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी हुए और पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विच अनफॉर्चुनेटली फॉर वेरियस रीजंस वाज ऑलरेडी अंडर सप्रेस्ड कंडीशन हैड सीरियस इम्प्लीकेशंस. प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंसेंटिव्स, इसमें फिर यह हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कोई 30 बिलियन रुपीस के 30 बिलियन रुपीस के उन्होंने जो थे हमें 30 बिलियन रुपीस के इंसेंटिव्स दिए मुख्तलिफ़ शक्लों में. उस पर भी हम बात करेंगे भी. उसके बाद हम बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे लिहाज से कि प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, और पोटेंशियल रोल ऑफ कंसल्टेंट्स क्या है जिसकी मदद से कुछ कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके. जैसा कि आप हजरात मेरी बात से मुत्तफ़िक़ यकीनन होंगे कि इसमें बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं जो कि इससे रिलेट करते हैं, लेकिन हम उन सब चीज़ों पे बहस नहीं कर सकते. मैन पावर डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है. इनोवेशन इन कंस्ट्रक्शन एंड इनोवेशन इन प्लानिंग एंड डिज़ाइन, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. उस पर हम बात नहीं कर पाएंगे. हमारी सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं कंस्ट्रक्शन में, उसमें हम बात नहीं कर पाएंगे. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. नेचुरली इसके लिए एक पूरे दिन का है, शायद 2 दिन का एक वो सेमिनार किस्म की चीज़ चाहिए. इस मुख्तसर से वक्त में ये मुमकिन नहीं है. इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स, एशियन बैंक डेवलपमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स, उनकी हैंडलिंग कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, उसके क्या हुआ है, मीडिया है, मैकेनिज़म्स हैं, हाउ टू मेक दैट मोर एफिशिएंट, मोर ट्रांसपेरेंट, ये चीज़ें हम बात नहीं कर पाएंगे रिग्रेटफुली. तो ये एक मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है. अब इसके बाद हम एक्चुअल एक डिस्कशन पे आते हैं, और उस हवाले से मैं सबसे पहले दावा दूंगा जनाब मोहम्मद नजीब हारून साहब को, और उनसे मैं जानना चाहूँगा हमारे सब के बेनिफिट के लिए कि गवर्नमेंट का क्या विजन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए. जो चैलेंजेस हैं हमारी सप्रेस्ड इकॉनमी की वजह से, इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से, और पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो चैलेंजेस हैं, उस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि हाउ वेल इक्विप्ड आर वी एज फार एज द गवर्नमेंट इज़ कंसर्न्ड. जनाब नजीब हारून साहब. खालिद भाई, एक ज़रा तो बता सकेंगे कि मेरे पास कितने मिनट हैं खालिद भाई? सॉरी रिपीट कीजिए, मैंने सुना नहीं. मैं कह रहा हूँ मुझे कितना टाइम आपने कितने मिनट दिए ताकि मैं उसके अंदर कर लूँ. आप नॉर्मली तो हमारा इसमें 5 से 8 मिनट है, लेकिन आई थिंक आप 10-12 मिनट ले लीजिए उसमें अगर कर सकें. और आप समझते हैं कि मुश्किल है. मैं इसके अंदर यानी पाकिस्तान पार्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड और द डेवलपिंग कंट्री, हमारी बेसिक चीज़ ये है कि वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील. क्योंकि बहुत चीज़ें दुनिया के अंदर और खत्ते के अंदर जहाँ पर हमसे आगे लोग पहुँच गए हैं, तो वो एक जो कुछ बेसिक काम जो होने हैं उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने तवज्जो दी है. क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ज़ाहिर बात है इज अ फ्रंट रनर. जब ये आगे आगे हरावल दस्ते के तौर पे दौड़ती है, तो फिर इसके पीछे सारी एलाइड इंडस्ट्रीज, सपोर्ट इंडस्ट्रीज भी उसी रफ्तार से उसको केटर करती हैं. तो हैविंग सेड दैट, ज़ाहिर बात है कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं. बाज़ औक़ात हमारे यहाँ वो भी कट-मट हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जैसे एक डेवलपर होता है, एक बिल्डर होता है, या बिल्डर अब वेस्ट के अंदर उसको बिल्डर बोलते हैं. हमारे यहाँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उसको कंस्ट्रक्टर का लाइसेंस देती है, या उसके बाद हम उसको ठेकेदार भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी कहते हैं. और ज़ाहिर बात है कंसल्टेंट्स आर जो इसे कहना चाहिए उनका पिवटल रोल होता है. तो सबसे पहला जो मेरे ख्याल में जो ज़रूरी चीज़ है
कि कंस्ट्रक्शन का अनफॉर्चुनेटली आज भी एज एन इंडस्ट्री हम इसको अपने सिस्टम में रिकग्नाइज नहीं करा पाए हैं, बजाय इसके कि इतना बड़ा, बावजूद इसके कि इतना बड़ा इसका हिस्सा है। और उसी के लिए जाहिर बात है कि पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो पिछले 20-25 साल के अंदर नाउ दे बिकम डेवलप्ड कंट्री और दे आर नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। तो उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, अब इसका क्या स्कोप ऑफ एक्टिविटी होना चाहिए और इसकी क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, जाहिर बात है कि वो, और क्या मैंडेट होना चाहिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक डेवलपमेंट बोर्ड, डाउन द लाइन एक कंस्ट्रक्शन बैंक की भी जरूरत पड़ेगी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि जो नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स हैं वो कंस्ट्रक्शन की उस डायनेमिक्स को और उसकी रिक्वायरमेंट्स को केटर करते भी नहीं है, और ना इसके लिए उनके पास कोई वो एलोकेशंस होते हैं कि उस पैमाने पे डेवलपमेंट को कर सकें। जैसे मैंने आपसे कहा कि डेवलपर्स, कंसल्टेंट्स, कंस्ट्रक्टर, इसमें लाइबिलिटीज के भी इशू आ जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ हम उसको गड़बड़ कर देते हैं, जो कि इंटरनेशनली इसके अंदर हैज टू बी वेल डिफाइंड। फिर जो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स हुए नहीं उतने बड़े जितने दुनिया में हुए, और पाकिस्तान में इस वक्त रीजन के अंदर भी और साथ साथ रीजन से बाहर भी जहाँ जहाँ जो कंट्रीज डेवलप हुई वहाँ पे सैचुरेशन हुई, चाहे वो चाइना हो, चाहे मलेशिया हो, टर्की हो, और वहाँ पर जो सैचुरेशन हुई तो वहाँ पे जो कंपनीज डेवलप हुई उनकी कैपेसिटी भी डेवलप हुई, और उसके साथ साथ उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज भी, या बॉन्डिंग की या गारंटीज की। तो हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन फैंसी में लफ्ज में इस्तेमाल करूंगा, उसकी बॉन्ड्स और गारंटीज की कैपेसिटी भी लिमिट हो गई अनफॉर्चुनेटली, कि वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब तक किसी बाहर की कंपनी के साथ कंसोर्शियम ना बनाए वो कर नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर दो तीन तरह से इसको इनकरेज किया। एक तो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर कह लें, डेवलपर्स कह लें, तो ये जो गवर्नमेंट का जो प्लान था वो डेवलपर सेंट्रिक, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ प्लान के अंदर इनपुट करेंगे, उसके सवाल जवाब का काम होना, वो सारी चीज में उसके ऊपर ये इसी तरीके से नया पाकिस्तान अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हुई, आम आदमी का उसका वहाँ भी रह जाता है अपना घर हो, इसलिए आज जो इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग नया पाकिस्तान का मैंडेट था जो सरकार ने 50 लाख करोड़ की था, 30 बिलियन का आपने जो फरमाया भी खालिद भाई, तो ये भी फर्स्ट 100,000 जो यूनिट्स बनेंगे, चाहे वो अपार्टमेंट्स होंगे, चाहे वो हाउसिंग यूनिट्स होंगे, उनको पर यूनिट 3 लाख रुपए की एक तरह का सब्सिडी कह लें, तो गवर्नमेंट ने उसको भी इंसेंटिवाइज करने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए ये उसके अंदर रखा है। और जो ऐसे मैंने कहा कि डेवलपर बेस्ड जो डेवलपमेंट है, सार बात है वो फ्लैगशिप होता है, क्योंकि जब कोई डेवलपर कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है, चाहे वो ज्यादातर हाउसिंग रिलेटेड ही हो या कोई भी, तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और पूरी इंडस्ट्री भी मोबिलाइज हो जाती है। जहां तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स की जो मिनिस्ट्री है, जिसके मिनिस्टर असद उमर साहब हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, उसके अंदर एक सब ग्रुप बनाया है जिसको मैं चेयर कर रहा हूं, और हमने पूरे पाकिस्तान से कुछ दोस्तों से मदद ली है। तो 2 चीजों के ऊपर उसके अंदर वी वुड बी वर्किंग। अब उसका रिसेंटली चंद दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ है,
तो एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसमें हम कंसेंसस बनाएं जो डिफरेंट जैसे जो स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस बने, और हम ताकि सारा का सारा धक्का या सारा का सारा जो मूवमेंट है वो कंफ्लिक्टिंग ना हो, और मुख्तलिफ डायरेक्शन से जोर लगने की बजाय वो यूनिडायरेक्शनली हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसने अभी डेवलपमेंट की सारी मनाजिल तय करनी है, तो उसके अंदर हम इसको इफेक्टिव करें और इंडिजिनस इंडस्ट्री को इफेक्टिव करें, ताकि वो अपना हिस्सा, अनलेस के कोई बहुत ही हाई टेक प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर इन्वॉल्व हो, तो उसके अंदर बाहर की कंपनी रोल प्ले करें। लेकिन जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है वो कंपनी, लोकल कंपनीज उसको करें। दूसरा जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो है जिसको हम कहते हैं कि अर्बन जो रिन्यूअल कह लें या ये जो रीजनरेशन कह लें, कि जो हमारी कच्ची आबादियां हैं या जो हमारे स्लम्स हैं, जो उनको हम अर्बन अर्बन एरियाज के अंदर उसको रिन्यूअल करें उसका, और वहाँ नए प्रोजेक्ट्स बनाएं, क्योंकि इन द मिडल ऑफ द सिटी बहुत सारे स्लम एरियाज इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि जिनके अंदर जो लैंड जो वैल्यूड है वो अरबों रुपए का है, लेकिन वहाँ पर लीज लैंड की वजह से जो आबादियां हैं और वहाँ कच्ची आबादियां या स्लम्स हैं, तो उसके ऊपर भी एक काम हो रहा है। यकीनन जो ज्यादा बड़ा काम होना है, और आपने फरमाया कि हमारे पैनलिस्ट के अंदर आसिफ हैदर साहब हैं जिन्होंने ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल के ऊपर काम किया, ये सबसे बड़ा काम जो करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल्स ऑफ द गेम बनाने, रेफरी के फराइज अंजाम देने, रेगुलेटरी बॉडीज बनानी है, ओवरसाइट के लिए बॉडीज बनानी है, लेकिन इट वुड बी द प्राइवेट सेक्टर एट द एंड ऑफ द डे जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लीड करेगा। यहाँ पर ये अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री ऐसी है कि जैसे आप कोई टीम बगैर गोलकीपर के मैच में चली जाए, तो सामने जो भी टीम आती है उसके ऊपर गोल मार मार के गोल करके उसको फारिग कर देती है। तो वेरी कॉम्पिटेंट पीपल नीड टू सिट ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल, ताकि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके अंदर प्राइवेट इंटरेस्ट को सिक्योरिटीज भी मिले, उसके उसकी बिहेवियर को भी डिसिप्लिन किया जाए, और ताकि प्रोजेक्ट जो हैं वो उनकी लाइफ साइकिल भी लंबी हो, और उसके अंदर जो 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 प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, जो लोग बुकिंग करते हैं, जो एक्चुअली एंड यूजर होते हैं, जो इन प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरीज होते हैं, जिनके पैसे से बनता है, वो बेचारे बेहाल हैं, क्योंकि वो लावारिसों की तरह होते हैं, क्योंकि उनको हमारी रेगुलेटरी बॉडीज या हुकूमत प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, उनको हम रहमो करम पे छोड़ देते हैं। A lot is to be wished, a lot has to be done, लेकिन रियलाइजेशन प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये है कि जब तक ये पहिया कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का नहीं चलेगा, तो पाकिस्तान के अंदर जो हम 1 करोड़ नौकरियों की बात इमरान खान साहब ने की थी, या 50 लाख घरों की थी, या पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट होना है वो उस तरीके से जिस तरह से विजुअलाइज किया गया है वो नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स मेजर रोल जिसे कहते हैं वो कंसल्टेंट्स का है। कंसल्टेंट्स प्रोजेक्ट्स को जो डेवलपर कंसीव करता है उसको कागज के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर, स्पेसिफिकेशंस के जरिए उसको शक्ल देते हैं। इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है। आज जितने कंसल्टेंट हैं उतने कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेटिंग है, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में ही काम करता हूँ, तो सेक्टर का तो बहुत ज्यादा तजर्बा नहीं, और जिन वजूहात की वजह से मैं पब्लिक सेक्टर से दूर भी रहा, वो भी मेरे ख्याल में कोई पोशीदा नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्डाइजेशन है और उस लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट्स का, ताकि जो स्पेशल कंडीशंस हो, हर कंसल्टेंट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, हर क्लाइंट अपनी डिक्टेशन करता है, जिसके नतीजे से आखिरी में वो चूचू का मुरब्बा बन जाता है, और वी हैव ऑल अराउंड अस फेल्ड प्रोजेक्ट्स, डिलेड प्रोजेक्ट्स,
وہ پروجیکٹ جو جن کے بجٹس اوور رن کر جاتے ہیں. So a lot is to be wait, a lot has to be done. لیکن کچھ اسٹیپس لیے گئے. Everybody has to act simultaneously and contribute proportionally. Proportionate کنسلٹنٹ بہت قابل خود کے اندر اگر ہوں اور کلائنٹ بہت کمپیٹنٹ ہوں تو کنسٹرکٹر بھی اکولی کمپیٹنٹ چاہیے. کیونکہ جنہوں نے فائنلی ڈلیوری کرنی ہے اس ٹائم فریم میں, اس کاسٹ میں, اس بجٹ کے اندر, اس کوالٹی کے اندر, تو وی آل ہیو ٹو رائز ٹو دی اوکیزن and do our part to the best of our ability. And I'm sure کہ آپ سب لوگ اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے جو آپ کی سوچ ہے, فکر ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اس کمیٹی میں بھی میں میری جس میں سے کچھ لوگ ہم ہیں اس کے اندر آلریڈی, اور میں انشاءاللہ کچھ کنسلٹنگ انجینئرز بھی ہیں اور کچھ کنسٹرکٹرز بھی ہیں, تو میں جس سب گروپ کی بات کر رہا تھا تو انشاءاللہ اور لیٹرل انپٹس لے کے وی ول ٹرائی کہ ایک ہم ایسا خاکہ بنائیں جس پہ کنسنسس ہو اینڈ دین تھنگز موو الحمدللہ ایٹ دا پیس وچ پاکستان نیڈ. بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ کوئی ایسی کوئی ریگولیٹری باڈی ہیلپ فل ہو سکے گی جس میں کہ جو ایشوز ہیں, پرابلمس ہیں, خاص طور سے ڈیولپرس کے, ان کو ایڈریس کیا جا سکے. دوسرا اس میں ایک آسپیکٹ یہ ہے, کوئی نتھنگ اگینسٹ اینی پرٹیکولر ٹاپک, لیکن یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ ایک پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے. اب پروونسز میں بھی یہ ہے کہ الگ الگ اسٹینڈرڈس ہیں, الگ الگ ریگولیشنس ہیں, کوئی ایک کامن پلیٹ فارم جو آپ نے کہا وہ نہیں ملتا. اسی طریقے سے جو ریڈریسل آف ایشوز ہیں اس پہ کوئی ایک سنگل باڈی ایسی نہیں نظر آتی جو کہ مسائل کو حل کر سکے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال؟ اس میں خالد بھائی ایک ویل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے اسٹیج میں ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب سے بڑا جو سیکٹر ہے ڈیولپمنٹ کے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل جو لائسنسنگ باڈی ایس بی ایف ٹاکنگ اس وقت وہ ڈسپلننگ کے لیے کنٹری وائڈ کرنے کے اندر ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ ہاؤسنگ جو ہے وہ پروونشل پروجیکٹ بن گیا ہے اور کنسٹرکشن کا بہت بڑا کوانٹم جو ہے وہ ہاؤسنگ بھی ہے, لیکن آل از ناٹ اباؤٹ ہاؤسنگ. تو اس لحاظ سے یہ بھی جیسے میں نے کہا کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ جو کہ بننا ہے اور جنوری وہ بھی کنسٹرکشن کی جو ڈائریکشن ہے جو لائسنسنگ سے لے کے تمام چیزوں کو, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو گائیڈ لائن اور ڈائریکشن آف کورس اس کی جو ٹیکنیکلٹی ہے وہ اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے معاملات کے مطابق کر سکتی ہیں. بٹ اگین اور کم سے کم ایٹ دا سینٹرل لیول سم گائیڈ لائن سم اسٹینڈرڈائزیشن. تھینک یو رجیب صاحب, تھینک یو سر. وی ہیو ناؤ محسن شیخانی صاحب, چیئرمین آباد نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور بڑے اس لحاظ سے اچھے وقت پہ جوائن کیا کہ انہیں کے لیے ایک سوال ہے. اور میں آپ سے محسن صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں کیا میجر ایشوز ہیں جو آپ اس وقت فیس کر رہے ہیں, اور ایسے ایشوز جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے انوالومنٹ سے ایک بہتر طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں. محسن شیخانی صاحب. محسن صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. بیسیکلی ایشوز تو بہت تھے اس انڈسٹریز کو. سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ انڈسٹری نہیں تھی جو ڈکلیئر کر دی گئی ہے, اور جو پیکیج آیا ہے. آواز آ رہی؟ تھوڑی ہلکی آواز ہے, کچھ امپروومنٹ کی میرے خیال آپ کے اینڈ سے گزر ہوئے. وائس کلیئر ہے میری؟ تھوڑا سا والیوم بڑھا لیجیے,
تھوڑا والیوم بڑھائیے گا. والیوم بڑھ سکتا ہے تھوڑا, اگر قریب آ کے بات کر لیں اس کے مائک کے زیادہ زور سے. سوری فار دس. میں کوشش کرتا ہوں. آ رہی آواز ابھی؟ ہاں جی, بہتر ہے, بہتر ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی ایشوز تو بہت سارے تھے بیفور اناؤنسمنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کہ اس انڈسٹری کو مطلب انڈسٹری ہی نہیں تھی جو درجہ ملنے کے بعد اس کو ایک ڈفرینٹ کیا کریں گے, اور اس کے ایشوز کو جتنی بھی اتھارٹیز تھی جو اپروول اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ تھے, اور جو کنڈیشن تھے بہت ساری اسٹارٹنگ ٹو 18-20 تھی, اور اس کے ہرڈر کو جو ساتھ سے زیادہ تھا. اب جا کے وہ بہت ساری دقت ہونے آ رہی ہے, اور پرائم اور جا رہے ہیں, اور ڈے ٹو ڈے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح پرائم منسٹر اس کو لے کے چل رہے ہیں انڈسٹری کو آنے والے وقتوں میں جو بھی جتنے بھی پرابلمس ہیں جو مین ٹو مین کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو جائیں گے. ڈیجیٹلائزیشن جو ہماری ڈیمانڈ وہ ہونے جا رہی ہے, مارکیٹس کے سے بہت کلیئر ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایسے کام ہونے جا رہے ہیں جو بہت سارے ہرڈرس اور پرابلم تھے لاسٹ 72 سال سے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ 30 مہینوں میں بہت چینج کیا ہے اس انڈسٹری کو, اور مزید چینج ہو رہا ہے, اور اس کو جو لیڈ کر رہا ہے پرائم منسٹر پاکستان خود لیڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا وہ پروگریس ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ والے 2 سے 3 مہینے یہ انڈسٹری بالکل ڈیجیٹلائز ہوگا, اس کو ٹوٹل ہوگا, اس کو کارپوریٹ سیکٹر. تھینک یو محسن صاحب. اچھا, اسی حوالے سے ذرا کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. ویسے آپ نے خاصا کور تو کر لیا ہے, بٹ اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ مور اباؤٹ دی پریویلنگ انویسٹمنٹ سینٹیمنٹس, اس حوالے سے آپ مزید کچھ کہنا چاہیں تو بتائیے پلیز. دیکھیں, یہ وہ ٹائم ہے جو اس انڈسٹری کو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں یہ وہ واحد انڈسٹری ابھی جو ہوگی جس کو اتنے بینیفٹس ہیں. یہ انڈسٹری کو بینیفٹ نہیں ہے, ایک عام پبلک کو بھی بینیفٹ ہے. عام آدمی 5% پہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, ایک 7% کا جو نارمل میڈیم کلاس کا ہے. تو یہ سارے ایسے سینٹیمنٹ ہیں جو آنے والے وقتوں میں بہتری کی طرف جائیں گے, اور یہ انڈسٹری جب موو کرتی ہے تو 40 الائڈ انڈسٹری موو کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جاب کریشن ہوتی ہے. تو یہ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ گیم چینجر ہوگا کہ اب آنے والے وقتوں میں آئی تھنک 10 لاکھ کے حساب سے ایک ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا ہے کہ آنے والے پہلے سال میں کوئی 10 لاکھ یونٹ کے قریب آئیں گے. 1 لاکھ یونٹ ہم نے ڈیزائن کر لیے ہیں, 9 لاکھ یونٹ میں بھی ود ان 12 منتھ مجھے امید ہے. اور جو ایک ٹارگٹ اور ویژن تھا پرائم منسٹر کا 50 لاکھ گھروں کا, وہ بھی ایکٹیو ہونے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اس انڈسٹری کو کافی بوسٹ ملے گا, اور جن لوگوں کے گھر کبھی نہیں تھے وہ پہلی دفعہ گھر لے سکیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی کے سینٹیمنٹ کی وجہ سے آج اسٹاک ایکسچینج جو چل رہی ہے اسٹیلز اینڈ سیمنٹس کے شیئرز ہیں, اور باقی جو ریلیٹڈ ٹو کنسٹرکشن انڈسٹریز ہیں وہ بھی موو کر رہے ہیں, الائڈ انڈسٹریز بھی موو کر رہی ہے. تو یہ ایک اچھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, اور اچھا سینٹیمنٹ ہے. یہ ٹوٹل اکانومی کا چینج اوور ہوگا کہ یہ جو جی ڈی پی کو افیکٹ آئے گا, اور جو ابھی جو سچویشن ہے ہم بلو دا لیول جی ڈی پی ہے وہ اس میں بہت ہیلپ آؤٹ ہوگی. آئی تھنک سو 2.75 to 3% جی ڈی پی کو موو کرے گا یہ. تھینک یو محسن صاحب. السلام علیکم. بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد. نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اگر ہماری ٹیم اے کو گرفتار کر لیا گیا تو ہماری ٹیم بی بھی موجود ہے. اگر انہیں بھی حراست میں لے لیا گیا تو عوام ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنان کو معمولی نہ سمجھا جائے, ان کی تربیت سخت دور میں ہوئی ہے. نون لیگی پلانز کو وقت کے مطابق عملی جامہ پہنایا جائے گا.
फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि सुल्तान मफरूरुद्दीन अर्तगरुल ने एटम बम के बाद क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया है। अगर एटम बम और क्रूज मिसाइल इत्तेफाक फाउंड्री में शरीफ खानदान के करोड़ों रुपए से बनता तो ये बात ठीक होती। नून लीग बाहर और मीम लीग पाकिस्तान में जितना बोले और खेलेगी अपनी पार्टी की सियासत और शीन लीग का बेड़ा गर्क करेगी। उन्होंने कहा कि बेगम सफदर अवान सजा याफ्ता मुजरिम है और अपने वालिद की तीमारदारी की वजह से जमानत पर हैं। पैमरा का कहना है कि इश्तिहारी और मफरूर अफराद के इंटरव्यूज़ और खिताब टीवी पर नशर नहीं किए जा सकते। पैमरा की तरफ से जारी अलामिये में कहा गया है कि पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 और पैमरा एक्ट 27 के तहत इश्तिहारी और मफरूर अफराद के इंटरव्यूज़ और खिताब नशर नहीं किए जा सकते। इश्तिहारी और मफरूर मुलजिमान की तकरीर या इंटरव्यूज़ पर तबसरा भी नहीं किया जा सकता। PTI जो है ये नई MQM है और वक्त ने साबित किया कि ये PTI वाकई नई MQM है और MQM के नक्शे कदम पर चल रही है। MQM एक फाशिस्ट जमात थी, MQM एक दहशतगर्दी में मुलव्वस जमात थी। PTI भी उसी तरह के फाशिज्म पर चलती है जो अपने मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि सूबे में स्कूल्स बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ और खुदा न ख्वास्ता अगर केसेस बढ़े तो सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें बंद करना पड़ेंगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने MQM और PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि MQM एक फाशिस्ट तंजीम है जो भत्ताखोरी करती है और PTI भी फाशिस्ट है जो मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं करती। सईद गनी ने इतवार को MQM की रैली के मुकाबले में रैली निकालने का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक के साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ताबिश गौहर वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी मुकर्रर। ताबिश गौहर की बतौर मामले खुसूसी बराए तवानाई तकरूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ख्याल रहे कि ताबिश गौहर 7 साल तक के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और CEO रहे और 2012 में इनकी जेर निगरानी के इलेक्ट्रिक 17 बरसों बाद पहली बार मुनाफा में आई। पाकिस्तान ने आर्मीनिया के खिलाफ पाक अफवाज की अजरबैजान फौज के हमरा लड़ाई की खबरें अफवाह करार देते हुए कहा कि मजीद कशीदगी से बचने के लिए आर्मीनिया फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई बंद करे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी अफवाज की अजरबैजान फौज के हमरा लड़ाई की खबरें अफवाहें हैं। नागोरो काराबाख की सूरत हाल पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। दफ्तर खारजा का कहना था कि अजरबैजान की शहरी आबादी पर आर्मीनिया की भारी शेलिंग निहायत अफसोसनाक है। नागोरो काराबाख की सूरत हाल से खित्ते के अमन को नुकसान पहुंच सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गैर मुल्की ज़र मुबादला से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर आउटफ्लो के बाद 19 अरब 53 करोड़ डॉलर्स हो गए हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि इस वक्त मरकजी बैंक के पास 12 अरब 35 करोड़ डॉलर हैं, जबकि दीगर बैंकों के पास 7 अरब 17 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के 277वीं उर्स का आगाज हो गया। सूफी बुजुर्ग शाह लतीफ़ का सालाना उर्स भिट शाह में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने मुल्क भर में जारी कोरोना वायरस के पेश नज़र उर्स को सरकारी सतह पर मुलतवी कर दिया है। शादी को 75 साल गुजरने के बावजूद हक महर ना मिलने पर 90 साला मोहम्मद खातून अदालत पहुंच गईं। पेशावर की 90 साला सईदा सुल्तान के हक महर के मामले की समाअत जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि मेरी मौकला का हक महर 3 कनाल 10 मरले जमीन नाम होने के बावजूद कब्जा नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इजरा के मामले को सेशन कोर्ट में भेजने का हुक्म दे सकते हैं या दरख्वास्त खारिज कर सकते हैं। वफाकी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने वफाकी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स के नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस में इजाफे का ऐलान कर दिया, जबकि डॉक्टरों को स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस भी मिलेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी से वज़ारत खारजा ने बाज़ाब्ता सर्कुलर जारी कर दिया है। पिम्स, पोली क्लिनिक, नर्म, फेडरल जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स के अलाउंसेस में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अमरीकी सदर और खातून अव्वल की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जारी अपने पैगाम में आलमी वबा कोरोना वायरस में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी अहलिया खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के लिए इनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि मुल्क में रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स कोरोना केसेस में इजाफे की वजह बन रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने कोरोना केसेस में इजाफे के बाइस SOPs पर अमल दरामद न करने वाले शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। असद उमर ने कहा कि हम किसी के भी गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाइस दूसरों की सेहत को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दे सकते। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 5 केसेस सामने आ गए। मरीजों की मजमूई तादाद 72 हो गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सूबे भर में डेंगू के 18 केसेस सामने आए। रिपोर्ट होने वाले बेशतर मरीजों का ताल्लुक लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद से है। एक दिन में डेंगू वायरस के 107 मुश्तबा मरीज अस्पतालों में रिपोर्ट हुए, जबकि 4395 मुकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ।
जिम्बाब्वे होम सीरीज और दौरे न्यूजीलैंड के लिए खिलाड़ियों के नामों को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक ने इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली। मिसबाहुल हक ने सूबाई एसोसिएशंस के कोचेस के साथ इब्तदाई मुशावरत मुल्तान में की। साथी कोचेस के साथ मुशावरत के बाद आइंदा हफ्ते नामों को हतमी शक्ल दी जा सकती है। दौरे न्यूजीलैंड के लिए 35 खिलाड़ियों को फाइनल किया जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। नजीब हारून साहब ने ज़ोर दिया, इसमें ये बताया कि कंसल्टेंट्स का भी बहुत अहम रोल है। उस हवाले से मैं वसीम असगर साहब जो कि प्रेसिडेंट है हमारी एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ इस पर रोशनी डालिए कि हमारे कंसल्टेंट जो हैं कलेक्टिवली कैसे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर सकती है। वसीम असगर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो खालिद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्विटेशन। और ये जो टॉपिक भी आपकी, मैं समझता हूँ कि नीड ऑफ द डे इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और उसको चेंजेस दरपेश हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको स्पेसिफिक जो आपने सवाल किया उसको रिस्पॉन्ड करूँ, दो तीन बातें जो नजीब हारून साहब जो हमारे सीनियर भी हैं माशाल्लाह, एक सक्सेसफुल डेवलपर भी हैं, बिल्डर हैं, और शेखानी साहब ने कुछ बातें की, उस पर मैं थोड़ा सा फीडबैक अपना और एडिशन करना चाह रहा था। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हुई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर, यानी कि जो नजीब हारून साहब ने कहा, गवर्नमेंट कभी भी बिजनेस रन नहीं कर सकती। बिजनेस सेक्टर ने ही रन करना है। कंसल्टेंट, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारी इंडस्ट्री में इन तीनों ने बिजनेस रन करना है। गवर्नमेंट का काम है रेगुलेटर, उसको रेगुलेट करना, उसके लिए एक इन्वायरमेंट देना काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो उस लेवल तक मैं समझता हूँ कि वो स्पेस रोल अदा करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त अगर हम देखें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स या सक्सेसफुल स्टोरीज पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगी। रीज़न बिहाइंड दिस कि जब एक प्रोजेक्ट कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर एग्जीक्यूट भी हो जाता है तो अक्सर हम देख रहे हैं कि आफ्टर चेंज ऑफ गवर्नमेंट वो इंक्वायरीज में, नैब इंक्वायरीज में, लिटिगेशन में चला जाता है। तो हमें वो वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं कि ये क्यों इस तरह हो रहा है। उसकी जो सबसे बड़ी एक मेजर रीज़न है वो ये है कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में ये जो अगर 2 डिकेड्स हम देखें, लास्ट 2000 से 2020 का इरा अगर हम देखते हैं, इसमें पाकिस्तान में मेजर इन्वेस्टमेंट्स आई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। एशियन बैंक को देख लें, वर्ल्ड बैंक के इन्वेस्टमेंट देखें, इवन जनरल PSDP का अगर हम साइज देख लें, तो तीनों सेक्टर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। पब्लिक सेक्टर में मोटरवेज में डैम्स भी अभी रिसेंटली हमारे शुरू हो गए। उसके अलावा ब्रिजेज और इस तरह के काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो गया हमारा। सबसे जो बड़ा इशू आ रहा है वो है प्रोक्योरमेंट। जो एजेंसीज हमारी कर रही हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है प्रोक्योरमेंट की
کہ جو بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کارکے کے ایشو میں بھی پھنسے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی، ہم اس کے بعد ریکارڈنگ کی پروکیورمنٹ کر کے اس میں بھی ہم سیٹ بیک ہمیں ملتا ہے، بعد میں ہمیں اس کے فلاس سمجھ آتے ہیں کہ جی یہ پرابلم تھی. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کنسلٹنٹ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں ان کا ایک میجر رول بنتا بھی ہے اور وہ پلے بھی کر رہے ہیں کہ جو پروکیورمنٹ کے حوالے سے سیکٹر میں ویکنیس ہے اس کو امپروو کیا جانا چاہیے. اس کی امپروومنٹ کس طرح پاسبل ہو سکتی ہے کہ اے سی پی اگر آپ ابھی بھی دیکھیں جو کراچی میں ریسنٹ آپ کے بول رہے ہیں اس میں پی کیٹ پی کی ریپرزنٹیشن ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ریپرزنٹیشن ہے، لیکن اے سی پی کی جو کہ تمام کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کی ریپرزنٹیشن اکثر بورڈ میں راوی پروجیکٹ اناؤنس ہوا وہاں پر بھی نہیں دی گئی. کراچی کے جو ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا سندھ گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا اس میں بھی ریپرزنٹیشن کنسلٹنٹس کی نہیں ہے. تو یہ ایک وایا میڈیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پراپر فورم پہ کنسلٹنٹ کے ایشو یا ان سے ریلیونٹ جو بات ہے وہ پبلک سیکٹر میں پہنچا سکتے ہیں، پبلک سیکٹر کی بات جو ہے وہ ہم تک آ سکتی ہے. تو اس کو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والا ہے وہ تو نجیب ہارون صاحب بھی چونکہ بیٹھے ہیں اور سٹنگ ایم ایل گورنمنٹ میں، تو میری ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک لا پروٹیکشن نہیں دے گا، جب تک آپ کوئی بل لا کر اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو پروکیورمنٹس اور ان کو پراپر جو ہے وہ ایک پروٹیکشن میں نہیں لائیں گے تو انویسٹر جو ہے وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. انویسٹر اس وقت جو پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے پروجیکٹس ہیں وہ ہر کمپنی جو فارن سے انویسٹمنٹ کرنے آ رہی ہے یا ایون پاکستان کا کوئی کنسورشیم ہے اس کو یہ فیئر ہے کہ جی جسٹ آفٹر چینج آف گورنمنٹ، جسٹ آفٹر چینج آف سم پالیسی یہ سب کچھ جو ہے سبوتاج ہو جائے گا اور وہ ریورس انجینئرنگ شروع ہو جائے گی اس پر. تو ایک یہ تھا سر. دوسرا یہ تھا کہ یہ ابھی اس وقت چونکہ نجیب صاحب نے بھی اور شیخانی صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کی میں چونکہ ایز اے کنسلٹنٹ جو ہمارے جتنے میجر کنسلٹنگ ہاؤس ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو اگر آپ اس میں لگائیں اسکوپ تو وہ 30% ہے، 70% ہمارے جو کنسلٹنگ ہاؤس ہے وہ انگیج ہیں پبلک سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے ساتھ. سملرلی اگر میں امپلائمنٹ کی بات کروں جو 30 سے 35% آف دی اکانومی میں ہم انپٹ دیتے ہیں ایز اے انڈسٹری، تو اس میں بھی ایک میجر چنک جو ہے وہ پبلک سیکٹر کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سائٹ کا ہے. تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت وہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی نگلیکٹڈ ہے اور پبلک سیکٹر کو جیسے پرائیویٹ سیکٹر کو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی کافی انسینٹیوز دیے، ٹیکسز میں ریلیکسیشنز دی. سملرلی اگر اس طرف کا جو سیکٹر ہم دیکھتے ہیں تو اگر اس میں چونکہ وہ پبلک سیکٹر میں کنسلٹنٹ اور کنسٹرکٹر وہ دونوں کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے کسی نہ کسی وجہ سے ان کو کافی پیچھے رکھا گیا، ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. وہ باتیں وہی ہیں جو نجیب ہارون صاحب نے کی کہ جو سٹینڈرائزیشن ہے یعنی کہ پبلک سیکٹر میں ریٹس کی اسپیسیفکیشنز کی سٹینڈرائزیشن، یہ چیزیں گورنمنٹس کے حوالے سے پی سی پاکستان انجینئرنگ کونسل چونکہ میں اس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں تو وہاں ایک سٹینڈرڈ بیڈنگ ڈاکومنٹ یا فیڈمنٹ اس پر کچھ نہ کچھ حد تک تو کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں اتنی اناملیز اور اتنے ایشوز ابھی بھی چل رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے کافی ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اس ریفرنس میں میرے یہ ایک پروپوزل تھی کہ جس طرح ہم نے بینکنگ کورٹس اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں جو کہ بینک چونکہ ایک ٹیکنیکل میٹر ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے، تو سملر گراؤنڈ پہ آج جو ہے وہ انجینئرنگ کورٹس کی ایک بہت بڑی ضرورت سامنے آ چکی ہے کیونکہ آپ کے بلینز آف بلینز کی انویسٹمنٹ صرف جو پی ایس ڈی پی ہے پاکستان میں پروونشل اور فیڈرل وہ 2 ٹریلین کے قریب اس وقت ہم انفراسٹرکچر پروجیکٹس پہ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو فارن انویسٹمنٹ ایشین بینک، ورلڈ بینک، یو ایس ای آئی ڈی
اور اس طرح کے کافی ڈونرز جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر میں، وہ ملا کے پر اینم 3 ٹریلین سے اوپر کی انویسٹمنٹ ہماری ہو رہی ہے پر اینم پاکستان میں. تو اس کے جو ایشوز ہیں اس کو جو ایک سیٹ بیک مل رہا ہے کہ ان کے جو ایشوز انجینئرنگ ایشوز سامنے آتے ہیں وہ ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹ کے بعد ایک اسٹریٹ فارورڈ نیب کے پاس کیسز چلے جاتے ہیں. نیب میں کیسز جانے کی وجہ سے وہ پروجیکٹس آپ کے میگا پروجیکٹس کاسٹ اوور رن کا بھی شکار ہو رہے ہیں. آپ کے میگا پروجیکٹس ٹائم اوور رن بھی کر رہے ہیں، ان کی ٹائملی کمپلیشن نہیں ہو رہی. کوئی یعنی کہ جو بینیفٹس ہم نے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں کہ آفٹر 3 ایئرس یا 5 ایئرس ہمیں چاہیے، وہ ہمیں نہیں مل پا رہے ہوتے. تو اس حوالے سے ایک انجینئرنگ کورٹس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، تاکہ کنسلٹنٹ اور کنسٹرکٹر کے جو ایشو ود ان فریم ورک ہیں وہ پراپر میرٹ بیسس پر جو ہے وہ ریزالو ہو سکیں. سر بہت ہی اہم پوائنٹس بیان کنسلٹنٹ کیے رول ہیں. کی جو جی بات کی آپ نے، جی پلیز گو ہیڈ. کنسلٹنٹ کے حوالے سے سر جو ہم خود فیل کرتے ہیں، یعنی کہ ایز اے پریزیڈنٹ میں خود بھی اس چیز کو ریئلائز کرتا ہوں کہ R&D جو ہے اس کو بہت یعنی کہ ریویم کر کے اور اس کو بہت اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے کنسلٹنٹ سائڈ پہ بھی، کہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو کنسلٹنٹ کا ہے کہ پوری ورلڈ میں اس وقت ہم اپنے نیبرہڈ میں دبئی میں چلے جاتے ہیں، ہمارے ٹاور دیکھتے ہیں، ٹوسٹڈ بلڈنگ دیکھتے ہیں، آئیکن ٹاور دیکھتے ہیں ابو دھابی میں. ایشیا میں اگر ہم بہت ڈیولپڈ کنٹریز کی بات نہ کریں، ہم تھائی لینڈ کی بات کر لیں، وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی فار اوے، یعنی کہ ابھی تک پاکستان اس لیول پر بھی نہیں پہنچ سکا. ایون کوئی ایک ایسے آئیکونک ٹاور یا آئیکونک بلڈنگ بھی ہم ڈیولپ نہیں کر سکے پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آباد بھی ایک رول بنتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے کنسلٹنٹ کا بھی رول بنتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم ایڈوانسمنٹ کی طرف، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ پر چل رہی ہے، مشینری میں مٹیریل انہیں ہمیں امیجیٹلی ٹرانسفر کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی وہ مٹیریل جو ہم سے کہ 70 پاکستان میں رپورٹ کے مٹیریل کی مارکیٹ اب مل کر کی ضرورت ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو بہت تیزی سے، جیسے شیخانی صاحب نے بتایا کہ 5 ملین جو ہاؤسز کے حوالے سے تقریباً 10 لاکھ یونٹس کا وہ بتا رہے ہیں کہ بہت تیزی سے انشاءاللہ کام ہونے جا رہا ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جب سیکٹر اتنا فاسٹ اسپیس پر آتا ہے تو اس میں کوالٹی اور اس کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. پلس یہ کہ ہم نے اگر سندھ میں ہی کراچی کی اگر میں بات کروں، لاسٹ 5 ایئرس کا اگر ایکسپیرینس آپ نے میڈیا میں بھی اور سب نے دیکھا ہے کہ کچھ جو چھوٹی بلڈنگز تھی ان کا کولیپس ہوا ہے، اور وہ ہائیلی لائیو رسک بھی گیا اور پراپرٹی رسک پہ بھی گیا، اور ایز اے پروفیشنل انجینئر وہ ایک بیڈ نیم بھی تھا بلڈر ڈیولپر کے لیے بھی، کنسلٹنٹ کے لیے بھی اور انجینئرس کے لیے بھی. تو اس کے ریگولیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بلڈر ہیں اس پہ آباد کو یا تو پاکستان انجین کونسل آلریڈی جیسے پبلک سیکٹر میں کنسٹرکٹر کو ریگولیٹ کر رہا ہے، تو ڈیولپر کو بھی اس میں آنا چاہیے کہ ڈیولپر کو بھی ریگولیٹ کیا جائے یا رجسٹر کیا جائے، تاکہ کچھ ایک میرٹس یا کچھ ان کے کیٹیگرائزیشن کہ جی کس لیول پہ کون سا کمپنی یا کون سا بلڈر کس لیول پہ کام کر سکے گا. ادروائز ایک مشروم گروتھ اگر ہو جاتی ہے تو اس میں کل کو خدا نخواستہ کوالٹی کے یا ادر ڈیزائن ایشوز کے حوالے سے کوئی چیزیں سامنے آئیں تو وہ بھی ایک کافی بیڈ نیم لائے گا. جی میرا خیال ہے ہم نے اس پہ خاصی بحث کر لی ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال ہے تو آپ یا تھینک یو. 2 چیزیں ہیں اب ہماری بات کرنے کی. ایک فردر تھوڑا سا ڈسکشن کریں کہ ہمارے پریویلنگ جو انویسٹمنٹ سینٹیمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے. تو پہلے یہ پریویلنگ جو انویسٹمنٹ سینٹیمنٹس ہیں اس کے لیے میں دعوت دوں گا اعجاز صاحب کو کہ بات کریں اس کے اوپر. اعجاز صاحب کا تعلق عارف حبیب گروپ سے ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اچھے پروجیکٹس کے اوپر اور بہت سارے فیسلٹی مینجمنٹ کی ایک لیڈ رول میں انہوں نے کام کیا اور کر رہے ہیں. تو اوور ٹو یو اعجاز صاحب. بہت شکریہ خالد صاحب. آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی
थोड़ी सी अगर ज़्यादा लाउडली बोल सकें। जी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो आपने बात किया, मुझे इसमें एक चीज़ ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारी जो भी स्कीम ऑफ थिंग्स हम बनाते हैं किसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को भी एक करीबी हैसियत, जी जी। इसमें इन्वेस्टमेंट को भी एक करीबी हैसियत हासिल होती है। और जहाँ इन्वेस्ट बात करते हैं, मेरा ख्याल है इस चीज़ को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि हम उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें जिसमें मैनेजर इन्वेस्टर नहीं है, यानी ये थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट है जो हम प्रोजेक्ट्स में लाने की बात कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का बल्क है वो मैनेजर इन्वेस्टर्स हैं, यानी अपने ही पैसे लगाते हैं, अपने ही प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। और जो हमारे यहाँ कमी है वो इस चीज़ की है कि हम लोग पार्टी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं कर सके हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। और जब भी हम कोई बड़ा काम करने जाएंगे तो हमें थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपका इन्वेस्टर फ्रेंडली होना चाहिए, और दूसरा बिजनेसेस की ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है। जब भी आप थर्ड पार्टी पे एक्सपोजर लेते हैं, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी कैसी है उसके ऑपरेशंस में। इसमें हम लोग अभी लैग कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये हम ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे। अगर आप देखें तो एक JLL वाले एक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स निकालते हैं हर 2 साल में। उसमें पाकिस्तान की जो रेटिंग है, हम 73rd रैंक पे आते हैं आउट ऑफ 99 कंट्रीज, विच शोज़ कि हम लोग अभी इस सिलसिले में भी कितना काम करना बाकी है। इस सिलसिले में किसी किरदार अदा करना है, वो जैसे आबाद के मेंबर्स को करना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मोहसिन भाई यहाँ मौजूद हैं। मोहसिन भाई ने क्योंकि पाकिस्तान से बाहर भी काम किया है, तो इनके जहन में एक मॉडल है कंप्लायंस का, और किस तरह से ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस करने हैं। उस सिलसिले में मेरी इनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि ये अपनी कम्युनिटी को लीड करेंगे कि हम इस ट्रांसपेरेंसी के गाइड करें। अभी ये हमारे यहाँ बहुत स्लो हो रहा है। दूसरा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की साइड पे जो सबसे बड़े हमारे फाइनेंसियर्स हैं वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो मॉर्गेज फाइनेंस के थ्रू हमारी इंडस्ट्री को फाइनेंस करते हैं। तो उसमें जो हमारे फोरक्लोजर लॉज हैं वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड से कंपेरेबल है। ज़रूरत है, कुछ काम उसमें हुआ है, लेकिन ये वैसे भी एक चैलेंज रहेगा। इस्लामिक स्टूडेंट्स में काजी की एक अथॉरिटी है, और प्रेसिडेंस ऑफ लॉ से ज़्यादा काजी की जजमेंट मैटर करती है। तो ये चैलेंज एक हमारे यहाँ हमेशा रहेगा, लेकिन हमको फोरक्लोजर लॉ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तीसरा, हमारे पास अभी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को एडवाइस करें। जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देयर आर लाइसेंस्ड फाइनेंस कंपनीज वो काम कर रही हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में भी रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड एडवाइजर्स होने चाहिए जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन और नॉलेज बेस हो कि वो इन्वेस्टर को गाइड कर सकें कि उनकी रिस्क एपेटाइट, उनकी रिक्वायरमेंट से वो प्रोजेक्ट को मैच कर सकें। ये वाला एरिया है जिसमें हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। चौथा, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हमको ऑपरेशनल रिस्क कम करने की ज़रूरत है। रिस्क कम करने का एक तरीका तो ये है कि हम अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करें। जो ये हमारी जो कंस्ट्रक्टर्स की कम्युनिटी है उनको भी ये रोल प्ले करना है कि जो उनके मेंबर्स हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मीट हो, और उससे प्रोजेक्ट्स में जो ऑपरेशनल रिस्क है वो एड्रेस हो। सो ये 4 चीज़ें हैं मुझे लगा कि फोरक्लोजर लॉ सही होने चाहिए, हमारे ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी चाहिए जिसके लिए आबाद को एक बड़ा रोल प्ले करना है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए, और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होने चाहिए जो लाइसेंस्ड हों और नॉलेजेबल हों कि वो लोगों के रिस्क एपेटाइट, रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट की नेचर से उसको मैनेज कर सकें प्रॉपरली।
Thank you. थैंक यू रजा साहब, वंडरफुल। दिस इज़ वेरी, आपने तो जिसको कहते हैं कि दरिया को कोसे में बंद करना, तो वो इतनी सारी मोटी मोटी चीज़ें जो हैं, भारी भारी चीज़ें, उनको आपने बहुत ही आसान अल्फाज में बयान किया है। वंडरफुल। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत अभी इब्तदाई काम ही हुआ है, बहुत कम काम हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न है कुछ मॉडल सिटीज़ का, उसी हवाले से एक लाहौर में वहाँ एक मॉडल सिटी का जो कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट उसके लिए दरकार है, उसका अनाउंसमेंट हुआ है। इसी तरीके से ऑन रिकॉर्ड है कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि कराची के भी करीब में एक मॉडल सिटी का तैयार किया जाएगा। और ये जो है सारा कुछ इन्वेस्टमेंट और ये सारा कुछ जो अंडरटेकिंग है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए से ही सोची जा रही है। तो इस हवाले से ये एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंस हासिल करने जा रहा है नियर फ्यूचर में। तो हमारे आसिफ हैदर मिर्ज़ा साहब ने इस हवाले से बहुत काम किया है, और इनका जो था पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी इन्होंने गवर्नमेंट्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया है। तो ओवर टू यू आसिफ हैदर साहब, आप बताइए इसमें आपका क्या तजुर्बा है और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कैसे हम एक तेज़ी के साथ इस सिमत में बढ़ सकते हैं आगे। जी, Assalamu alaikum everyone. Thank you very much, Khalisa, for inviting me and among this August gathering. सबसे पहले तो मैं सबको जो भी इस वेबिनार में लोग अटैच हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पाकिस्तान में थोड़ा सा इन्फेंसी स्टेज से आगे बढ़ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास बहुत प्रॉपर फ्रेमवर्क, रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मौजूद हैं। हर जो हमारा प्रोविंस है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके एंड फेडरल, every independent province has its own public private partnership act, जो कि बहुत वेल डिफाइंड एक्ट है। उसमें इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन से लेकर हर चीज मौजूद है जो कि एक लॉ में होनी चाहिए। गिव यू अ वेरी ब्रीफ बैकग्राउंड। जब हमने सिंध में 2009 में पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जो कि एक 57 किलोमीटर रोड है हैदराबाद मीरपुर खास, एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वॉज ऑफ द व्यू कि जब तक आप पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ नहीं लाएंगे और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और जो रिस्क मैट्रिक्स है वो कवर नहीं हो सकेगी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कभी भी बहाल नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2009-2010 में हमने वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट सिंध में बनाया और सिंध असेंबली ने उसको अप्रूव किया। और उस अप्रूवल के बाद सिंध में इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद मीरपुर खास रॉयल कैरेज वे, मलीर एक्सप्रेस वे, लिंक रोड, हैदराबाद ठट्टा, झरक मुल्ला कातियार और हैदराबाद सखर आने वाले प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। इसके अलावा पूरे मुल्क में बहुत सारे, इसके अलावा लेफ्को है, लखपास टनल है, लाहौर में रिंग रोड्स हैं, स्वात एक्सप्रेसवे, M2 एंड सो ऑन। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे कर चुके हैं। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स में भी P3 के काफी सारे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हेल्थ सेक्टर में। तो कहने का मकसद ये था कि जो लीगल फ्रेमवर्क है वो काफी हद तक वेल एस्टेब्लिश्ड है अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट। हर सूबे का एक अलग एक्ट है और इवन फेडरल में भी PPP की सेपरेट अथॉरिटी है जिसको चेयर करते हैं असद उमर साहब। बेसिकली आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से पर्टिकुलरली अगर मैं बताना चाहूँ कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू स्टिमुलस, इकोनॉमिक स्टिमुलस क्रिएट हो सकता है, वो क्रिएट हो सकता है वेरियस, जैसे फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी है, नया पाकिस्तान है बेसिकली। मैंने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग स्कीम और नया पाकिस्तान को टेलर मेड प्रोडक्ट्स पूरी बना के दिए हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप किस तरह से किसी प्रोजेक्ट को अनाउंस करेंगे, उसकी क्या मोडस ऑपरेंडी होगी। जिस तरह अभी एजाज साहब ने इश्यूज को हाईलाइट किया है, वसीम अजदर साहब ने भी हाईलाइट किया है, उन इश्यूज के भी उसमें सोल्यूशन दिए हैं कि एक्सेस टू फंड कहाँ तक पहुंचेंगे और फिर फंड्स लगाने वाले जो लेंडर्स हैं या जो प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स हैं उनकी किस तरह से प्रोटेक्शन होगी। डिटेल में अगर किसी को वो प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ बेसिकली। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे यहाँ बहुत सारे। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो है वो
بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں, نام لینا مناسب نہیں ہوگا, جو اپنی بہت بڑے بڑے لینڈ کے چنکس ہولڈ کرتے ہیں. ان کو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فریم ورک ہے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ. اس میں جو میکینزم ڈیفائنڈ ہے اس کے تحت ان کو پروجیکٹس لانے چاہیے جس میں وہ زمین کے مالک اپنی جگہ رہیں گے اور ایک 25-30 سال کے لائسنسز ایشو کریں, تو بہت ساری رینٹل ریٹس کی جاتی ہیں. اس طرح جیسے ابھی اعجاز صاحب نے تذکرہ کیا تھا کہ ریگولیٹری فریم ورک میں کچھ انہانسمنٹ کی ضرورت ہے, تو فار دی نالج ویری سون انشاءاللہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ مل کے ایک انفراسٹرکچر ریٹ کا چیپٹر ایگزسٹنگ ریگولیشنز میں ایڈ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے لسٹنگ پبلک ریگولیشنز ہیں 2017, وہاں پر بھی ایک کلوز ہے جس کے تحت گرین فیلڈ پروجیکٹس جو ہیں وہ لسٹ کیے جا سکتے ہیں. وہاں پہ بھی اس قسم کی امینڈمنٹس کریٹ کی جا رہی ہے کہ ایکسیس ٹو فنڈ کو امپروو کیا جا سکے, اور فنڈز کے چینل جو کہ صرف آج کل جیسے ابھی کہا بھی گیا کہ صرف ہمارے نارمل ٹپیکل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں سو کالڈ, لیکن ہم جنرل پبلک سے اس میں پیسہ موبلائز نہیں کر سکتے, تو وہاں بھی امینڈمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ جو ریزنیبل رسک میٹرکس کو کور کرتے ہوئے پروجیکٹس ہیں وہ جنرل پبلک سے بھی پیسہ حاصل کر سکیں. کیونکہ پاکستان میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جو ابھی تک سکسیس ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس پیسے اور ذرائع بہت کم ہیں, اور وہ لوکریٹو اپورچونٹیز پرائیویٹ سیکٹر کو دے کے ان کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہی ایک فیوچر ہے پاکستان کا, اور اس میں آپ کو اس وقت سن کے حیرت ہوگی کہ 17 سے 18 پروجیکٹس آلریڈی پائپ لائن میں ہیں, کوئی بڈنگ میں ہے, کوئی بڈنگ کے بعد جا چکا ہے. ایون ٹوڈے آج کے دن بھی الحمدللہ ہم نے ایک پروجیکٹ شیخو پورہ سے گجرانوالہ تک کی کنسٹرکشن اسٹارٹ کی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایئرپورٹس کی پروڈکٹس لا سکتے ہیں, بس ٹرمینل کی لا سکتے ہیں, اسٹوریج کیپیسٹی, ریلوے ٹریکس, بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں انفراسٹرکچر اور کنسٹرکشن سے ہی ریلیٹڈ جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو بہت آسانی کے ساتھ اسٹرکچر کی جا سکتی ہیں. اصل چیز ہے اس کو سمجھنا اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا آنا. کچھ دیر پہلے وسیم اصغر صاحب نے کہا کہ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ شیٹر ہوتا ہے آفٹر پروکیورمنٹ ایشوز کے, جب ونس پروکیورمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں ایشوز ارائز ہوتے ہیں. مگر ان چھوٹے سے ایشوز کو میرے نظر میں اگنور کرتے ہوئے جہاں میجورٹی سکسیس ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے. دیر از آلویز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل, اور ہمیں اس چیپٹر کو جیسے جیسے ہماری انڈسٹری گرو کرے گی, جیسے جیسے ہمارے ریگولیٹرز اور ہماری ایجنسیز بھی گرو کریں گی, obviously یہ ایشوز کم ہوتے جائیں گے. بٹ پاکستان کی مارکیٹ P3s کے لیے بہت بڑی ہے, ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. ایک اور بھی میں آپ کو چیز بتاؤں, بیسیکلی جو بہت اچھا آئیڈیا تھوڑی دیر پہلے نجیب ہارون صاحب نے دیا سلمز رینیول کے, سلمز رینیولز کے اوپر بھی P3s کی پروجیکٹ موجود ہیں کہ جس میں وہ ایگزسٹنگ جو ہمارے شینٹی ٹاؤنز ہیں ان کی جو زمینیں ہیں وہ پول میں لے کے ان کو فار دا ٹائم بینگ ری سیٹل کر کے وہاں اسٹرکچرز ہاریزونٹل کھڑے کر کے اور پھر ان کو انہانسڈ ویلیو پہ وہ پراپرٹیز دینا, اور جو آپ نے ایڈیشنل پراپرٹی کریٹ کی ہے اسی اسپیس پہ اس سے اس کی کمرشل ارننگز کرنا. یہ ابھی بہت ریسنٹلی انڈیا میں بڑا کامن ہے یہ اس قسم کی پریکٹسز, بٹ پاکستان میں بھی یہ ڈیزائن ہو رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. ہمارا ہاؤس جو کہ 2008 سے ان پروجیکٹس کو دیکھ رہا ہے, الحمدللہ have lot of queries and we are in this project. This is a very brief about کہ جی یہ کچھ موجود ہے ہمارے پاس. جو کنسٹرکشن کی سائڈ کے پروجیکٹس ہیں اس میں more or less if I'm not mistaken 20 سے 25% لینڈ کی ویلیو ہوتی ہے, اور لینڈ کی ویلیو کے ساتھ اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر آنا چاہتا ہے تو there are various projects جو کہ پبلک سیکٹر کے ساتھ مل کے ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں, نہ صرف جس میں ایکسیس ٹو فنڈ کا ایشو ریزالو ہو سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ڈیمانڈ کا رسک ہے وہ بھی کافی حد تک کور ہو سکتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ امپلائیز بہت سارے ہیں, بے شمار ہیں, سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی, پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی. So I must say that there is a tremendous scope in the public-private partnership in Pakistan, especially with this construction and infrastructure side. Thank you جی. کوئی اور سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو؟ نہیں, تھینک یو سو مچ آصف صاحب. آئی تھنک جو ہمارے پاس وقت تھا اس کے لحاظ سے
एक बड़ा अच्छा मुफीद एक डिस्कशन हुआ है और जितने मुख्तलिफ़ पहलू थे जो हमने सोचे थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे इस पे ज़ेर बहस लेके आए हैं। नजीब हारून साहब से ये जान के डेफिनेटली बड़ा एक इत्मीनान की बात भी है, एक रोशनी की उम्मीद भी है अच्छी कि गवर्नमेंट का एक विज़न क्लियर है, गवर्नमेंट के पास एक रोड मैप है कि इस सिलसिले में कैसे आगे बढ़ना है। स्लम्स का अपग्रेडेशन भी है उसमें और उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो आपके जो मुख्तलिफ़ फ्रेमवर्क्स हैं वो चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो अनाउंसमेंट्स हैं अपनी जगह और उसके साथ साथ जो थी उस पर क्योंकि एक बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग भी हो रही है चीज़ों की, तो उससे हम डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि उससे डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें जो था वो वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी। इंजीनियरिंग कोर्स के हवाले से बात की गई है कि इंजीनियरिंग कोर्स की एक बड़ी अहमियत है। आई थिंक दैट्स रियली क्वाइट ए नीड ऑफ टाइम कि हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स पे जिस तरीके से उसका शिकार हो जाते हैं एक अनसर्टेनिटी का, नैब की वजह से, FIA की वजह से, उसका कोई मैकेनिज़्म रियली अच्छी तरीके से डिफ़ाइन होना चाहिए और प्रॉबेबली इंजीनियरिंग कोर्स का एक बड़ा अच्छा एक निशानदेही की गई है। स्टैंडर्डाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मिल ही नहीं सकता जब तक कि आपके सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी ना हो। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हमें स्टैंडर्डाइजेशन को भी हेल्प मिलती है, इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिलती है, वो सब कुछ बहुत इंतहाई ज़रूरी है। वी शुड हैव रियली सम प्रोटेक्शंस फॉर द इन्वेस्टमेंट और उस तक पहुंचने के लिए ज़रूरी होगा कि लाइसेंस एडवाइज़र्स हों, लाइसेंस्ड और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स हों, असेसमेंट्स हों, उसके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो था वो फ्रेमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बयान किया गया मौजूद है और उस हवाले से काफ़ी पेशरफ्त न सिर्फ हो चुकी है बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैच्योर होने जा रहे हैं जल्दी। तो ये बड़ी एक अच्छी खुशाइंद बात है और उससे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बूस्ट मिलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि टोटली अगर इसको टोटलिटी में अगर इसको समझा जाए तो जो एक कंसेप्ट है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस मेरा ख्याल है वो डोमिनेट करता है हर बिज़नेस सेक्टर में और इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी डोमिनेट करेगा कि व्हाट इज़ द ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, टू हाउ मैनी डिफरेंट क्वार्टर्स डू यू हैव टू गो टू गेट अप्रूवल्स, टू गेट सर्टिफिकेशंस। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कहीं भी आप चले जाइए, पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो बहुत पीछे है। बहुत डेवलपिंग कंट्रीज़, बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज़ के मुकाबले में भी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो बहुत पीछे है। और उसकी वजह क्या है? वजह ज़ाहिर है वो यही है कि हमारे पास कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ऐसे नहीं हैं जिसमें कि तेज़ी के साथ चीज़ों का फ़ैसला हो सके और उसमें जो थे जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसका वो किया जा सके। मैं आपके साथ शेयर करूँगा जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, उसमें जो थी वो एनर्जी कंजर्वेशन से मुतालिक भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सेफ्टी से भी मुतालिक डॉक्यूमेंट्स हैं और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो स्पेस यूटिलाइजेशन वगैरह है उसके हवाले से भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है उसका। अब वो उसमें कैसे इंश्योर किया जाए कि वो वाकई जो कागज़ पे लिखा है वो मंजिल तक पहुंचता भी है, होता भी है, नहीं होता, ये एक चीज़ है जिसमें मैं समझता हूँ नजीब हारून साहब जैसी शख्सियात को इस पर गौर करना होगा। हमारे वसीम असगर साहब भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में भी उनका एक अमल दखल है और उसके साथ साथ हमारे एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स के भी हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट वेरी पॉजिटिव इनपुट्स केम फ्रॉम मोहसिन शेखानी साहब और आपका भी एक बड़ा अच्छा विज़न है उस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो जिन चीज़ों पे बात की गई है इस पे अगर हम एक अच्छा एक लाएअमल गवर्नमेंट बनाए इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए तो डेफिनेटली वाई नॉट, वी हैव ऑल द पोटेंशियल, वी हैव ऑल द कॉम्पिटेंट पीपल अवेलेबल। पाकिस्तानी जो है बाहर जाके इतना शानदार काम करते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर पाते? यहाँ इसलिए नहीं कर पाते कि यहाँ पे वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स नहीं हैं, मसाइल का शिकार हैं। आपको बहुत सारी जगहों पे जाके फिर अपना
मदाह बयान करना पड़ता है और उसके बाद भी फिर बड़े लंबे अरसे इंतज़ार करना पड़ता है कि आपको जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल हो सकें, आपका जायज़ हक़ आपको मिल सके। तो इस तरफ कोशिश करने की ज़रूरत है। जो मैंने कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, दैट इज़ रियली ए वेरी क्लियर स्टेटमेंट जिसकी हम सबको ज़रूरत है। अल्लाह करे हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और पाकिस्तान के लिए आसानी हो। और इसके साथ साथ ही मैं तमाम पैनलिस्ट हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त लगाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद कर रखेंगे कि इससे खातिर खा नताइज हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।